जोहन लिखित सुसमाचार 1 अध्याय मिलला 1 अध्याय 18 पद केही केबे ईश्वरंकु देखी नाही पितांको कलस्थित अद्वितीय पुत्र ताहांकु प्रकाश कले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान देबे आपण माने लिखा जाउची केही केबे ईश्वरंकु देखी नाही। प्रभु को के देखीचु आमे आमर भारतर लोक मान देखी से देखी केंती गाल फटका थिबो जीव सामना ओला हेथिबो भालू परी थिबे बाघ परी उल्लंघन होइकिना थिबे एटा केतेक लोक मान देखी मात्र आमर वाक्य कहे जे केही केबे ईश्वर को देखी नाही। आउ सही ईश्वर को जीशु ख्रीष्ट कौन कले आंभ मान निकट में प्रकाश कले आमको से देखाइले जणाइले। मु आज जो प्रसंग रे आपण मानकु प्रभु को निकट वाक्य रखिबी से प्रसंगटी है जीशु आम पाई कौन करी अछंती। जीशु ख्रीष्ट आम पाई से कौन कौन करी अछंती मु अल्प केते कथा आपण मानकु कहबा पाई चाहे। जीशु आम पाई कौन कौन करिसंती गोटे दुईटी कथा कहंतु तो। जीशु आम पाई कौन करिसंती से आम पाई से प्राण देइचंती। बहुत बढ़िया कथा। आम पाई से प्राण देइचंती तापरे आमर पाप को से क्षमा मध्य करिसंती। देखो केते आमे शिक्षित हेलुनी प्रभु को अनुग्रह रे आमे जानि पारुछु आमे जीशु आम पाई से कौन कौन करि अछंती। मो सहित कहंतु आम पाई से सबु करि अछंती। कहंतु आम पाई से सबु करिसंती। सेटा को आमे जेते चेष्टा कले भी आमे सबु विषय वर्णना करि परिबा नाही बुझी परिबा नाही मात्र केतटा विषय आमे निहाते आमे जानिबार आवश्यक रही। जीशु आम पाई कौन कौन करि अछंती एटा मु आपण मान को कहबा पाई चाहे। प्रथम विषय आमे देखुचु जे केही केबे ईश्वर को देखी नाही पितांको कलस्थित अद्वितीय पुत्र बोले जीशु ख्रीष्ट ईश्वर को आम निकट प्रकाश कले। इटा छोटिया काम के इटा देखंतु भारत रे हो भारत बाहर हो लोक मान पाखे सबू अच्छी घर गाड़ी टंका सुना ज्ञान अच्छी नाम अच्छी सब अच्छी मात्र से पाखे सत्य परमेश्वर नहांती। सत्य परमेश्वर नाही। वाक्य कहे आमे ईश्वर विहीन थिलु। केमती थिलु? ईश्वर विहीन बोले ईश्वर आम सहित नथिले। आमे एकला थिलु आमे अनाथ थिलु मात्र जीशु आसले आर कहले तुम पाई जड़े परमेश्वर स्वर्ग रे बसिछंती। तुम पाई स्वर्ग रे जड़े बापा अछंती। तुमको तैयारी करथिबा परमेश्वर कोठी अछंती? स्वर्ग रे अछंती। जीशु आसले आर आम निकट रे प्रकाश कले प्रभु को नाम रो गौरव हो। निकोदेम गोटे दिन जीशु को कहले कि नहीं ईश्वर जदि संगे नथिले एई प्रकार आश्चर्य कर्म गुड़िक करी हेबो नाही। सेही ईश्वर को जीशु ख्रीष्ट आमान को निकट से कौन कले प्रकाश कले। आमे जानलु गाई केबे ईश्वर ही पारे नाही गछ केबे परमेश्वर ही पारे नाही। गछ को जे तैयारी करिसंती से परमेश्वर ही पारंती। सूर्य केबे आमर प्रभु ही पारिबे नाही। सूर्य को जे निर्माण कले से आमर परमेश्वर ही पारिबे। एटा आमे बुझलु आमे ताहांका नामर गौरव हो। प्रिय भाई भणी माने सेति पई आपण मान को मते किए प्रश्न पचारले जीशु तो पाई कौन करिसंती जीशु को पाई तोर लाभ कौन हेछि आमे कहिबार अछि जीशु मो पाई कौन करिसंती से मोर सृष्टिकर्ता परमेश्वर सहित भेटघाट कराइछंती। मोर परमेश्वर सहित से साक्षात कराइछंती। प्रभु का नाम मोर गौरव हो। एटा आमे जानबा प्रिय भाई भणी आम पाई से प्रथम काम कौन कले पिता को आम निकट रे प्रकाश कले। प्रार्थना कला बेले केंती प्रार्थना करब? हे आंभ मानक स्वर्गस्थ पिता। पुरातन नियम रे आपण पढ़ंतु एमिति प्रार्थना किए भी करि नाहंती। सेमान कहितंती सेमाने प्रार्थना करिथिबे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सेमाने केमिति प्रार्थना करिसंती?
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हे सदा प्रभु मात्र से हमको केमती प्रार्थना करबार सिखाइले से सिखाइले प्रभु हमको केमती प्रार्थना करबाटे सिखाइले हे आमर स्वर्गस्थ पिता नहीं दुनियार कौन सी धर्म रे पिता नहीं बापा नहीं मात्र आमान को सहित जड़े बापा अच्छी सेटा केमती बापा आमको जन्म देथिबा बापा नहीं आमको खाइबा को पीवा को देउथिबा बापा नहीं आमको तैयारी करिथिबा बापा मांकोड़ को मांकोड़र फोटो को रखी गोटे घरे धूप उड़ाउछन्ती जानिछन्ती कि नहीं मांकोड़ मांकोड़ आमको तैयारी कले कि ए मांकोड़ पर ही थांतो आमे एपट गोटे लांच भारी थांता मुह दक एमती धूपरा मुआ पर ही आम केंदी थांतो आमे आमको ए जो सूर्य ए जो मांकोड़ हनु ए मान हमको तैयारी करी नांती आमको परमेश्वर अपना सादृश्य रे जे अदृश्य जे ज्योतिर्निवासी जे राजा मान को राजा सर्व विश्व ब्रह्मांड को तैयारी करथिबा परमेश्वर से हमर बापा अटंती से हमर बापा अटंती प्रभु को नाम गौरव हो आपण माने गोटे वाक्य पढ़िबे देखो यीशु आम पई कोन कोन करी अछंती आमे एटा आमे ध्यान करूछु एफिसियो पुस्तक 1 अध्याय एफिसियो 1 अध्याय 7 पद के जन पढ़िबार सहाय्य करिवे ताहांक अनुग्रह रूप निधि अनुसारे आम्भे माने सही प्रियतमंक ठारे ताहांक रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात अपराध सबुरु क्षमा प्राप्त होई अछु देखंतु आपण मान जो पॉइंट कहले से पॉइंट को म आसुची प्रभु मान को अनुग्रह करंतु यीशु आम पई कोन करि अछंती हमर पाप को से क्षमा करिसंती हमर अपराध को से कोन करिसंती क्षमा करिसंती ताहांक नामर गौरव हो भाई तुम्हें ख्रिस्टियन हेबारु तुमको कौन मिलला यीशु तुम पाई कौन कले ना तुमको घर अच्छी ना गाड़ी अच्छी ना तुम पाखे सुना अच्छी ना जमी अच्छी ना चाकरी अच्छी ना कौन अच्छी कहला बेले मत सब दरकार नहीं भाई यीशु मते जोटा देवाटा मत से देले मोर सब पाप को से क्षमा करिसंती मोर सब पाप को से धोई देइसंती आठारु बड़ आशीर्वाद आम लोक मान को कौन दरकार कौन दरकार अच्छी अन्य धर्मर लोक माने से माने कौन विश्वास करती जानती पाप केमती क्षमा हुए कर्म द्वारा केमती क्षमा हुए कर्म उत्तम कर्म करवा द्वारा आमर पाप क्षमा है गंगा जल रे जाय बुड़ीबार अछि कोठी बुड़ीबार अछि गंगा जल कहीं से जल रे मोड़ा मानथिबे मोड़ा जाक भसाई देउथिबे कि नहीं से मोड़ा जो कुइलाटा से गंदिया पानी सेठी बुड़ले कौन हेबो आमर पाप पुणी कौन हे जीवो परिष्कार हे जीवो देखंतु आज अनेक भाई भौणी माने एही अंधरे रही किना ओ बाटरे से मान अछंती मात्र आमे सत्यता को जानिछु यीशु ख्रीष्ट हमको प्रकाश कले तुमर पाप को मुई क्षमा करिबा पाई आज को अनेक वर्ष तले क्रूसर मुई कौन है बलिदान है आ मो रक्त को झराई तुम पाप को मुई परिष्कार कर गोटे वाक्य पढ़े जो अंधविश्वास गुड़िक आमे आमर केमती पलाइला आमे ए वाक्य गुड़िक पढ़लु आमे जिरिमियो 2:22 एटा जाको पढ़ी किना आमे जानलु जे आमर पाप कौन सी वस्तु रे क्षमा हुए नहीं हाँ जिरिमियो 2:22 प्रभु सदा प्रभु कहती यद्यपि तुम्हें अपना को सोडारे धौत कर और बहुत कहती सदा प्रभु कहती कौन बोली कहती जदि भी तुम्हें सोडारे निज को गाधेब सोडा नहीं तुम चमड़ा छाड़ी गले मिशा कौन है नहीं तुम पाप
जीवनी कहीं कहीं जीव ना कारण पाप शरीर रे लगी ना पाप कौट लगी ना एटा तुम्हें वर्षा दिन गोड़ खसी गला जे कादो लिपि है धोइले पड़ेब कि पाप कौटी लगी तुम आत्मा रे प्राण रे आत्मा रे एटा कौन हो जाए क्रेक हो जाए दाग मारला परी हो जाए तल को पढ़ा और बहुत साबुन लगाओ बहुत साबुन भी लगाओ ए मुक्तिर साबुन मान मिलूँ देखो ना नदी रे बुड़ले पुणी आमर पाप कौन हो परिष्कार ना काउड़ी टी भयवा बेसी दिन है भयलार ना काउड़ी धोइले काउड़ी भइले खान जाक टी मजबूत हेबो चमड़ा छाड़बो हालिया हेबो लोक माने एमती भ्रांत रे पड़ला बेले परमेश्वर हमको प्रेम करे हमको कथा ही ताहांको ना हमर गौरव हो लिखा जाउची तुम्हें बहुत साबुन लगाओ तथापि बोले हेल्ले मिसा हेल्ले भी तथापि आंभ दृष्टि रे नेगे आंभ दृष्टि रे तुम अधर्म चिन्हित होई रही तुमरो अधर्म चिन्हित होई रहइबो नै कि तुमे जा पागरे जाउछ कि नै गुरु बाबा बसिथिबे कि नै तुमरो पाप मक्ष होई गला पाप मोचन होई गला से माने देखुचंती अलगा मात्र मोर दृष्टि रे तुमरो पाप केनते हेथिबो चिन्हित होई कि ना थिबो चिन्हित होई कि ना रहिछि आ एही पापरु यीशु हमको कोन करिसंती क्षमा करिसंती हालेलुया यीशु हमको कोन करिसंती हमर पूर्व पुरुषर जेतकी हमर पापरु आमे जन्म हेलु से पाप को से कोन करिसंती क्षमा करिसंती आमे गोटे वाक्य पढ़बा जोहन लिखित सुसमाचार जोहन लिखित सुसमाचार मु कहली आपण मान प्रथम जोहन बाहर करंतु प्रथम जोहन 1 अध्याय 7 पद किंतु से जेपरि ज्योतिर्निवासी आम्भे माने जदि सही परि ज्योतिरे आचरण करू तेबे आम्भ मानकर परस्पर सहभागिता अछि पुणी ताहांको पुत्र यीशुंको रक्त एटा ध्यान देबे पुणी ताहांको पुत्र यीशुंको रक्त समस्त पापरु आम्भ माननको परिष्कार करे हमको के परिष्कार करे हमर पापरु के हमको परिष्कार करे के परिष्कार करे नहीं एटी अछंती कि नहीं आपण मान अछंती तो एपट लोग नांती भाई मान नांती के रेप्चर हेले के बाजार बुलबाक जाइछंती एमती ना केमती इटी झियो मान जो पढुचंती से समय आपण मान ध्यान सहित सुनबार लिखा जाउची जे पुणी ताहांको पुत्र यीशुंको रक्त समस्त पापरु आंभ मानकु परिष्कार करे को पापरु समस्त पाप केतरा पापरु नहीं शैतान बेले बेले मन रे डाउट आनबो कि नहीं तो ये सेदिन टिके मिस कहलु पाइछ ना सेटा क्षमा दे देले प्रभु से आगरे बहुत दिन तले तू जो पाप करिथिलु बड्ड पाप गोटे मन अछि कि नै से राति रे सेटा मन क्षमा करबे कि बोली से मने पकाइबो हमको पूरा ए वाक्य ऊपर हमें विश्वास करबार अछि मोर सब पाप मुझे जब यीशुंको निकट रे आसली से अपना रक्त रे कोन कले संपूर्ण भाव से परिष्कार कले मोर सब पाप को से धोई देले केते बेले आमे जब फेरी कि ना आइलु अपव्य पुत्र जब यीशुंको निकट को फेरी आसला परमेश्वर निकट जब फेरी आइला तमर बापा निकट को तमर बापा कौन कहले कौन कहले अरे बाबू तु मोर पैसा बरे तोके घरे रखबी खाइबा पीबा देबी सिना तु जो डाबू नहीं कि ना उड़ाइलु कि नहीं सेटा मुई संभाली पारबी नहीं बोलला पुरी कहले कि नहीं नुआ वस्त्र पिंधाइले हाथ रे मुदी देले पादरे पादुका पिंधाइले आ तांकर पैर गोटे बड़ भोजी प्रेज द लॉर्ड एमिति परमेश्वर हमर पई से काम करिसंती प्रिय भाई भणी माने ताहांको नाम गौरव हो यीशु आम कौन करछंती प्रथम रे आमे देखलु जे पितांको आम निकट प्रकाश कले द्वितीय से आम कौन कले आमर अतीत कालर पाप निमंते क्रूस रे निज जीवन को देले दुनिया रे एमती कुप्रभु अछंती तांकर भक्त मानक पई मरिचंती किए अछंती गोटे ना कहंतु
ନିଜର ସେବା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? କିଏ ବି ଜୀବନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଧାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମ ବିପଦରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି? ବିପଦ। ଆମର ଧର୍ମ ବୁଡ଼ିଯିବ ବିପଦରେ ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ବଢ଼ିଗଲେ ମାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ନିୟମ ଆଣବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଗୋଟେ 2ଟି ଛୁଆରୁ ବେଶୀ ଜନ୍ମ କରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣବା ବୋଲିକିନା ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ସେମାନେ ଛୁଆ ସିନା ଜନ୍ମ କରିବେ ନାହିଁ। ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା କେତେ ଜଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବେ କାହାକୁ ଜଣା? ଗୋଟେ ମେସେଜ ଭାଇରାଲ ହେଲା ମାନେ ନାଇଁ ଯୀଶୁ ଏକା ସତ୍ୟ ବୋଲି, ଯଦି ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇଯିବେ, ଜନ୍ମ ସିନା କରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ, ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଧର୍ମ ବିପଦରେ। ଧର୍ମ କେବେ ବିପଦରେ ଥିବ କି? ଧର୍ମ ବିପଦରେ ଥିବ? ପ୍ରଭୁ ମାନେ ବିପଦରେ ଥାନ୍ତି। ବିପଦରେ ଥିବା ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଧର୍ମ ବିପଦରେ ରହେ ନାହିଁ, ବିପଦରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିନା ଆଣେ, ସେଟା ଧର୍ମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଲେଖାଯାଉଛି ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ସେ ଆମର ସବୁ ପାପକୁ ସେ ଧୋଇଲେ, ପରିଷ୍କାର କଲେ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏଫେସୀୟ 5:2 ପଦ, 5:2 ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରେମ କଲେ। କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକ କୁହ, ଭାଇମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଭାଇ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଭାଇ। କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଜି ଯାଇ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ନିଜର ବୋଲି କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସୁନାହିଁ। ନିଜର ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା, ନିଜର ଲୋକ, ଏଟା ପୁଣି ତୁମର ନିଜର ଲୋକ ବୋଲା ପରି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟରେ, ତାଲିକାରେ କାର ମଧ୍ୟ ନା ଆସୁନି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଆମର ନିଜର ବୋଲି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆମକୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆମର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ଆମର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ଜଗତ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଘୃଣା କଲା ବେଳେ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। କ'ଣ କଲେ ଯୀଶୁ ତୁମର ପାଇଁ? କ'ଣ କଲେ? ଗଦା ଧରି ଆସି ବିନାଶ କଲେ କି? ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆସି ଆକେ ପହଞ୍ଚ ତାକେ ପହଞ୍ଚ ଏ ଯୋଉ ଗନ୍ଦର ଗଲିଆ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଲେ? ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ମୋର ଲାଗି ଜୀବନ ଦେଇ ମତେ ପ୍ରେମ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସଫାସୁତରା ଦୁଶୁଛି କି ନାଇଁ? ନହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ବସିବୁ, 6ଟାରେ ବୋଲେ 6ଟାରେ ଆସିବୁ, ଆସିବି ଜଗିଥା ବୋଲିକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆଇବ, ସେମିତି ଥିଲୁ ଆମେ। 12ଟା ବୋଲେ ଠିକ୍ 12ଟାରେ ଆସିବି ଭାଇ ବୋଲିକିନା ଏମିତି କହିଦେବୁ, ଜଗାଇ ଦେଇ ରାତି 12ଟାରେ ଆଇବୁ। ଆରେ କହିଥିଲ ପରା 12ଟାରେ, ଏମିତି ଆମେ ଥିଲୁ ଆମେ। ନାଇଁ କି? ଆମେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲୁ ଆମେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆହୁରି ବଦଳାଇଲେ। ଦୁନିଆର ଲୋକ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିଲେ ଦିଅ ଦିଅ ବୋଲବା କହିଲେ କି ନାଇଁ, ଦିଅ ଫାଡ଼ିଥିବେ କେ ଏମିତି ବୋଲେ କ'ଣ, ମୋର ପେଟ ଖାଲି ଅଛି, ଖାଇବାର ଅଛି ବୋଲିଲା ପରି ତାର ଅର୍ଥ। ନେତାମାନେ ଆଇଲେ, ଏବେ ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଚାଲିବ। କାହିଁକି ଆଇବେ? ଭୋଟ ମାଗବା ଆଇବେ, ଆଇବେ ନାହିଁ କି? ଦେବାକେ କିଏ ଆଇବେ ନାହିଁ? ଦେବାକୁ ବୋଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଲେ, ଆହୁରି ସେ କ'ଣ କଲେ? ଆମକୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମାଥ୍ୟୁ 1:21 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତୃତୀୟ ବିଷୟଟା ନେଇକି, ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ପଢୁଛି ହେଲା, ପଢବାଟା ଭୁଲ ପଢିଲେ ବୋଧେ, ମୁଁ ଠିକ ପଢୁଛି। ହଁ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବେ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନବାନ କରିବେ। କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେବେ, ଗାଡ଼ି ଦେବେ, ସୁନା ଦେବେ, ପୁଅ ଦେବେ, ଝିଅ ଦେବେ। ନେଇକି ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ଆମକୁ
से परित्राण करिसंती पाप क्षमा आउरी उद्धार एटा को आपण मन बुझंतु एटा बुझंतु पाप क्षमा बोले जेमती आमे मार गर्भरु आसीबा पर्यंत जो पाप रे आमे जन्म हेलु न जानी जानी जहा पाप कलु जीशु को निकट रे आसबारु अतीत कालर पाप सब क्षमा ही गला मात्र क्षमा हेले भी गोट लोक पाप करबार चांस अछि कि नै चांसेस अछि कि नै अछि हमकु केवल से क्षमा कले नहीं आउरी तुम्हें पाप करो नहीं बोली पापरु से हमको उद्धार कले हमको पुलिस रो बाड़ी काम देउथिला बाड़ी बाड़ी मारले मिसा आरी साहस बड़ो रे दुई थर जाय आइलु माने कोन हेबो साहस बड़ो आज कुंडा बेटी पिलार साहस बड़ला काली कोन बेटबो काली को कुकुड़ा आणु साहस हेले छेड़ी गोटे आणबो कि नहीं सेंती हे कार गालार धरी सुना गोटे झिकी ना पापरे आमे बढुथिलु आज जदि सुना पिला पर बसिछु आज जदि बदली किना ठीक रास्ता रे चालुछु जीशु हमकु पापरु से परित्राण करिसंती उद्धार करिसंती जे माने मद आगरे मद नले हमर थमना टिके हुष्ट पुष्ट होई पारु नथिला नहीं कि थमना लोक मानकर सेते बळे हुष्ट पुष्ट थाए केते बळे गुडी पकाई देले हमर केत जण पाका पाकी अछंती बाबा खाई देले माने रेकॉर्डिंग करी हेउ नहीं बुझुचंती कि नहीं मते को गोटे सिस्टम गोटे आणबार अछि जेमती बाहर आवाज आइबो नहीं रेकॉर्डिंग करी हेउ नहीं गुडी खाई नथिले माइकिना ठु आरे विधवा माइकिना परिथिबे किछि फाटी फुट माने टिके पकाई देले के रे चट ना भारबे डांडे के मु हीरो मते के छिबा लोक छिबे तो ना यार मदुआ लोक के छिबे निकी 8 दिन हला गादा फादा नहीं बोटा जे बोटा के छिबे ता सट कि नहीं एटा म सब बेले कहे और कोई बार मिजा दरकार होची मते के छुइबे ना छुइबे काई लांदा खाइला लोक के छुइबे छुइबार मिसा नहीं सुची जाइबो मते के छुइबे नहीं अरे मरी थिबा छेली मरी थिबा घुसरी खाई कि आसले के छुइबे छुइबार तो नहीं आओ एमती आमे थिलु के एबे एमती थिबा समय रे जीशु हमको कोन कले परिवर्तन कले परित्राण देले लोक भाबुचंती तू केंती मत छाडलु कोनती ओसो मिललानी ए मत छाणबा ओसो कुटी मिललानी बोली से मान भोक आई जाउचंती एटी ओसो ओसो किछि काम देबो नै रे भाई ए दुनिया रे परित्राण काठारे मिले जीशु को नाम रे मिले परित्राण केवल जीशु दियंती से हमकु पापर उद्धार कले गातरे पड़ीथिला बेले नहीं गे गातरे पड़ी किना रहिला बेले मने करो गातरे गोटे लोक पड़ी जाइछि नहीं गे गोटे 100 फुट गातरे पड़ीछि सेठिरु से बाहर आसबार अछि बोले हाँ उपवास कले आइबो कि नहीं प्रार्थना कले एंती साइड रे बुली के ना हमर अनिता ए जो भलो भलो गायक हमर बिकी एमान जदि गीत गाई गाई आराधना करी गातो साइड बुलले भारी आसबे नहीं ए पावरफुल आराधना हेले आइबे कि नहीं हाँ नहीं कि हमर पुओ छे माने बाबू जा नाई रे बोली बोली कहला परे भी साइकिल चलाई को जाई गाते पड़ी गले हौ भूल तो कलु क्षमा देली बोल छाड़ी देले से गाते गाते कि से केवल क्षमा कले नहीं क्षमा कले और गातर उठाई किना आणले और से कहउचंती भूल रे आरी से बाट को जा नहीं एटा हमर परमेश्वर आमो पाई से सेटा करिचंती जदि हमर कथाबार्ता ठीक हे गला के कले जीशु कले हमर पिंदावला ठीक हला जीशु कले आज बाहर जेमती जीवन भितरे सेमती जीवन आमे जदि बिताउछु एटा के कले हमर परमेश्वर कले प्रभु को नाम गौरव हो आमे चतुर्थ विषय देखबा गलातियो 3 अध्याय तीन अध्याय 14 पद एथिपाई ख्रीष्ट आम्भमानंक निमंते अभिशप्त होई व्यवस्थार अभिशापरु आम्भमानंक मूल्य देई मुक्त कले जीशु आम पाई कौन कले मुक्त कले कुडरु मुक्त कले कुडरु अभिशापरु अभिशाप
অভিশাপ বলে কে কে বুঝুছ আমি কিটা সেটা অভিশাপ বলে আমি বলে এ নাং সাপ ଏ ଯୋଉ ରଣା ସାପ ଏଇଟା ମାନେ ଜାଣିଛୁ ସତ କି ନାଇଁ ଏ ଅଭିଶାପ ବୋଲି ଜାଣବାର ଅଛି ଅଭିଶାପ আর ରହୁଛି ତାର ଦୁଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିବ ନା କେମିତି ବୋଲା ପରେ ବି କେତେ ଜଣଙ୍କର ଭାବନା ଥିବ ଏ ଅଭିଶାପ ବୋଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ନାଇଁ 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 ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପଢିଦେବା ହେଲା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ହଇ କି ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାକ୍ୟ କାଢବା ହେଲା ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି ହଁ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା 3 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରୁ ପଢବା ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ବିଷୟ ସେ ଜ୍ଞାତ ହେଲା ବୋଲେ ଏଲି ହେଲା ଏଲି ଯାଜକ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଜାଣିଲା ଏମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ସହିତ ଆମର ପୁଅ ଯେମାନେ ବେବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଲି କ'ଣ କଲେ ନା ଜ୍ଞାତ ହେଲା ତହୁ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ବଂଶକୁ ସର୍ବଦା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବୋଲି ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସର୍ବଦା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବୋଲି ତାହାଙ୍କୁ କହିଅଛୁ କାରଣ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ କଲେ ହେଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମନ କଲା ନାହିଁ ନିଜର ପୁଅ ମାନେ ପାପ କଲା ପରେ ବି ବାପା କ'ଣ କଲା ନାହିଁ ଶିଖାଇଲା ନାହିଁ 14 ପଦ ଏହେତୁ ଏଲି ବଂଶର ଅପରାଧ କାର ବଂଶର ଅପରାଧ ନାଇଁ କି ଆମେ ଖରା ବଂଶ ଅଛୁ କି ନାହିଁ କସଲା ବଂଶ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ତୁରୁକ ବଂଶ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ଟାକରି ବଂଶ ଆମର ଯୋଉ ବଂଶ ପିଢ଼ି ଯୋଉ ଆମର ବାପା ମାନେ ଆମର ଜେଜେ ବାପା ମାନେ ଯୋଉ ପାପ କରିଥିଲେ এই বাক্য অনুসারে আমি বুঝবার ଅଛି এলি বংশর অপরাধ বলিদান কি নৈবেদ্য দ্বারা বলে কদলী দেলে কি নাড়িয়া দেলে ছেড়ি দেলে মিশা কোন ହେବ নাই সদাকাল পরিষ্কৃত নহিব বলি ଏହି ବଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶପଥ କରିଅଛୁ ବୋଲେ ଏଟା ଅଭିଶାପ ଏଟା ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ପାପ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଆମ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲା ନାଡ଼ିଆ ଦେଲେ କଦଳୀ ଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଶାପରୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଇପାରୁନଥିଲୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲୁ ଆମର ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ କହେ ଗାଲାତୀୟ 3:14 ଆମେ ପଢିଲୁ କ'ଣ ବୋଲି ପଢିଲୁ ଆମେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆମକୁ ଅଭିଶାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କଲେ ଆଜି ଆମର ଉପରେ ଅଭିଶାପ କାମ କରୁନାହିଁ କାହିଁକି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନାଁ ଆମର ଗୌରବ ହଉ ନେଇକି ତୋର ବାପା ତ ଭୁଲ କରିଛି ରେ ବୋଲିକିନା ପୁଅକୁ ନେଇ ବେଳେ ବେଳେ ବସାଇ ଦେଇଥିବେ ସତ କି ନାଇଁ ତାର ପୁଅକୁ ଧରି ଆଣ ତାର ବାପା କୋଉଠି ଲଚିଛି ତାର ପୁଅକୁ ଧରି ଆଣ କହିବେ କି ନାଇଁ କହିବେ ପୁଅର ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲେ ବାପାକୁ ନେଇ ବସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତୋର ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଡେଗାଇ ବୁଲୁଛି ରେ ବାପାକୁ ବସାଇଲେ ତାର ପୁଅ ଶୁଣବ କି ନାଇଁ ମୋର ପାଇଁ ବୋଲି ବାପା ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ନା ତୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପାପ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଘରେ তোকে ପରିଶ୍ରମ କଲେ তোকে ଧେରା ଦେବ ନାହିଁ ଯେତିକି ଅରଦଲେ ହାତେ ଧେରା ଦେବ ନାହିଁ ପରିବାରରେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ତୁମେ ତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ପରିବାରରେ ତୁମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ାରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗବେ ବୋଲଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି ବୋଲଲା ବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ କ୍ରୁଶରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ କରିବି ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆମକୁ ସେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ମନୁଣା କରବାର ନାହିଁ କେମିତି ହେଲା କି ଯେତେ କଲେ ହେ ଧେରା ଦେଉ ନାହିଁ ବୋଲେ ଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଣିଲେ ବୋଲେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିବେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉଟା ଖାଇଲେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁନାହିଁ କେମିତି ପାଇଁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁନାହିଁ କୁକୁଟି ମାନ ଛେଲି ମାନ ଧରି କୁକୁଡ଼ା ମାନ ଧରି ଦିଶାରି ଘର ଗଲେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁନି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗବ ଏ ଦୁନିଆଟା ସବୁ ଚପରା ହେଇଯିବ କି ନାଇଁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଉଅଛି। ମୋହର ନିଜର ଶାନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଜଗତ ଯେପରି ଦାନ କରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଦାନ କରୁନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ଆମକୁ ସେ ଶାନ୍ତି ଦେଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇକିନା ଯାଉଛି। ଆଜି ଲୋକମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଥିଲୁ, ସେ ଡଙ୍ଗରର ଗୁମ୍ଫାରେ ଯିବାରୁ ଶାନ୍ତି ପଳାଇଲା। କେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରୁଛି ଶାନ୍ତି? ପେଡ଼ିସିଲରେ ଯାଇଥିଲୁ, ପେଡ଼ିସିଲ ବୋଲି ମାନ ଅଛି, ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପେଡ଼ିସିଲରେ ଗଲେ ପୁଣି ସେ ତ ସିଲ ହେଇଛି, ଆରେ କେଉଁ ବାଟେ ବାହାରିବ ଶାନ୍ତି? ରାସ୍ତା ଥିଲେ ତ, ମୁକ୍ତ ଥିଲେ ତ ସେ ବାଟେ ଶାନ୍ତି ବାହାରିବ। କୁହନ୍ତୁ ତ ନା ମୁଁ ସେଠି ଗଲି ମୁଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଲେଖାଯାଉଛି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ମୋର ନିଜର ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ନିଜର ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ଜଗତ ଯେପରି ଦାନ କରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଜଗତର ଶାନ୍ତି କେମିତି? ଜଗତର ଶାନ୍ତି ବି ଅଛି। ଯୀଶୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ସେଟା। ଜଗତର ଶାନ୍ତି କେମିତି? ଡାବୁଥିଲେ ଶାନ୍ତି, ଖଟିଆ ଗୋଟେ ବନାଇଲେ ଶାନ୍ତି, ନୂଆ ଘର ଟିକେ ବାନ୍ଧିଲେ ଶାନ୍ତି, ଏସି ଗୋଟେ ଲଗାଇଲେ ଶାନ୍ତି, ଫ୍ରିଜ ଆଣିଲେ ଶାନ୍ତି, 6x6 ଖଟିଆ ହେଲେ ଶାନ୍ତି, ସୋଫା ସେଟ୍ ଗୋଟେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି, ବେଡସିଟ୍ ଗୋଟେ ନୂଆଟା ମଗାଇଲେ ଶାନ୍ତି, ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତି, କୁଲର ଗୋଟେ ଆଇଲେ ଶାନ୍ତି। ଏଇଟା ଜଗତର ଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି କେମିତି? ଘର ଥିଲେ ବି ଶାନ୍ତି, ନଥିଲେ ବି ଶାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଥିଲେ ବି ଶାନ୍ତି, ନ ଖାଇଲେ ମିଶା ଶାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଥିଲେ ବି ଶାନ୍ତି, ନଥିଲେ ବି ଶାନ୍ତି। ଏଇଟା ଯୀଶୁ ଦେବା ଶାନ୍ତି। ଚାকরি ଗୋଟେ ପାଇଲେ ଶାନ୍ତି, ଚାকরি ନ ପାଇଲେ ବାନ୍ତି ବୋଧେ ନା ଅଶାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏମିତି ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଥିଲେ ବି ଶାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ନଥିଲେ ବି। ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ କି ନାହିଁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ଏବେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯାଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ତୁମେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ଯୀଶୁ ମୋର ଜୀବନରେ କ'ଣ କଲେ? ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଲେ। ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ଶାନ୍ତି, ମୋର ଜୀବନରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିବା। ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବେ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ। କାହାକୁ ମିଳିଲା କି? ତଥାପି ଆତ୍ମାମାନେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ଅଛି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର। କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି? 10 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଢ଼ିଲ ତ? କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା? ତଥାପି ଆତ୍ମା ମାନେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ଅଛି। କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, ଧରିପାରୁଛି, ପଢ଼ିପାରୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବେ, ବାକ୍ୟକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ମିସ୍ କଲେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସି କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ ବଜାର ଗଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା, ବ୍ୟବସାୟ ଗଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ପରମ୍ପରା ନାମଧାରୀ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କଲା ଭଳି ମନୋଭାବରେ ଆମେ ଆସିବା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଚାଲିଲା ମାନେ ଯେତେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରି ଯିବାର ଅଛି। ମଝିରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଦୟାକରି ହେବା ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି ତଥାପି ଆତ୍ମା ମାନେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଏଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ଅଛି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? ଯୀଶୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ନାଁକୁ ସେ କୋଉଠି ଲେଖିଲେ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ଲେଖାଇଲେ। ପିତା ରାମ ଭାଇ ନାଁ ଟିକେ ଲେଖ, ପିତା ସାମୁଏଲ ଭାଇ ନାଁ ଟିକେ ଲେଖ, ପିତା ଜୋହନ ଭାଇ ନାଁ ଟିକେ ଲେଖ, ବଡ଼ ଭାଇ ନାଁ ଟିକେ ଲେଖ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ସେଠି ଲେଖାଇଲେ।
आमर ना को कोटी लेखाइले से स्वर्ग। आज बहुत लोग ख्रीस्टान हैला पर मिसा से मानकर मन दुख आराय परा तहसीलदार ऑफिस रे मोर ना लेखले नाई कौन बोल लेखले नाई ना हिंदू बोली लेखले नाई आरा ऑफिस रे लेखाई दियो से बाट कोटी जाओ नहीं कोटी जाओ से आड़े से बाट कटले ए बाट थिबो ए बाट थिले से बाट कटबो लाइन लगी मिलुची पुनी रे मिलुची हॉस्टेल मिलुची बोल लाइन लगी नहीं हॉस्टेल छाड़बार पाप ना जनरल बोली छाड़ नहीं आमे ख्रिस्टियान बोली कि ना छाड़बार बुझुचंती कि नहीं इटी प्रकाशित वाक्य गोटे वाक्य पढ़बे जीवन पुस्तक ना नथिले असुविधा कि बोलला परी गोटे भावना थिबो कि नहीं असुविधा नहीं बहुत असुविधा खाली असुविधा हेले थांता बहुत असुविधा कहीं वाक्य लेखा है आपण मान पढ़बे प्रकाशित 20 अध्याय 15 ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନି ଧୀରେ ଆରାମ ସେ ପଢବା ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଗଲା नहीं कौन लेखा है बहुत धंदा कि नहीं ताहाकू अग्निमय ह्रदरे पका गला जीवन पुस्तक अच्छी जानते कि नहीं शेष विचार रे आउरी जीशु आम पाई कौन कले से ही जीवन पुस्तक रे रजिस्टर कले प्रेज द लॉर्ड आमर ना को से सिटी लेखाइले आ शेष विषय कही मु समाप्त करबी जहन लिखित सुसमाचार को आसबे 14 अध्याय 1 ରୁ 3 पद तुम्भमानଙ୍କୁ हृदय उद्विग्न न हेउ तुम्भमानଙ୍କ हृदय कोन न हेउ उद्विग्न मु कहबा पाई चाहे आपण माने यीशु को पाइला परे मु कोन हेबी मोर पुओ झियो कोन हेबो समाज मते बाहर कला अपमान करूची ए प्रकार भाबुचंती मते गां लोक तोली देबे मते देश रे जागा गां लोक तो तोड़बे काई वाक्य लेखा हिची सेटा सेति पाया का क्रिश्चियन हेतिबार मार खाइबा रेडी हे कि ना प्रार्थना बसबार अपमान हिंसा कपट शुणवा को आगा जीशु पते चलबार एटा वाक्य कहूची उद्विग्न बहुत लोक उद्विग्न मते गां लोक विरोध रे ठिया हेले मोर दोनाटा मिलला नाही बोली कि उद्विग्न हेतिबे नाही मते आज इंदिरावास मिलु नाही नी बोली उद्विग्न नाही मते समस्ते समस्ते जड़ित होई कि ना कहले मुई ख्रिस्टियान बोली समस्ते मोर विरोध रे कहि देले ख्रिस्टियान बोली कहले भल हैला ना तुमर विरोध रे कहले सेटा विरोध रे कहले चर्च कहीं आसबार थिला हेले उलुकते आइलो ना भुलुकते आइलो कहीं आसबार थिला हेले कुह तो ना समस्ते मो विरोध रे कहले विरोध रे नहीं तुमर सपक्ष रे कहले तुम जानि न सिटी लेखा हिची पई सेमान कहउचंती तुममानकर हृदय उद्विग्न न हेउ तुम्भे माने ईश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास करो मो ठारे मध्य विश्वास करो ए विश्वास करो अविश्वास करो नहीं तापरे मोहर पितांको गृह रे अनेक वासस्थान अछि मोर पितांको गृह रे अनेक वासस्थान अछि तापरे जदि न थांता ताहा हेले मु तुंभ मानकु कहि थांती हमको ए दुनिया रे चाकरी सिना नाही हमर पिलाड को हॉस्टल सिना नाही हां हेई पारे ए दुनिया रे हमर पाई बड़ ना सिना नाही हमको सम्मान सिना नाही हमको स्वर्ग रे जगह अछि स्वर्ग रे स्थान अछि आ तळकु कोन बोल लिखा जाउछि पढबे मु तुंभ माननको निमंते स्थान प्रस्तुत करबा को जाउ अछि तुमर पाई में कोन करूछि सिटी जागा मुई तैयारी करूछि नहीं कि बेले बेले हम कहबो मामू तुमे आग्रे गलो हमर पाई टिके जागा धेरी दे ठाओ से आलीशान पछ बाटे हमर पाई धरबे के अछंती भाउज तुम्हें आगरे सिटी घर कल से साइड बाटे खांडे धेरी देता करबे जीशु को केबे कहिथिलो कि स्वर्ग रे भलो बडरे बनाइथिबो सिटी आसले मु जजमान हे रहबी कहिथिलो कि प्रभु को कहिनु से आम पई चिंता कर से कहउचंती तुमर हृदय उद्विग्न न हेउ बहुत लोग दुकान टाउन टिके घर बांधले मैं बड़पन हेतिबे भले हेति किछि दरकार नै ऊपरे अछि जागा ऊपरे अछि मु कहबा पई चाहे जीशु आमर पाई स्वर्ग रे से जगह तैयारी करिछन कोन करबे यार कुआ तो कोन करबे यार
ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଗଲେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ତଳକୁ ଲେଖା ଯାଉଛି ପୁଣି ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି। ପୁନର୍ବାର ସେ ଆସିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଜାଗା ତିଆରି କଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆସିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଘେନି ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ଆମର ପ୍ରଭୁ। ମୁଇଁ ଜାଗା ତିଆରି କରିବି ଆଉ ତୁମକୁ ଆସିକିନା ତୁମକୁ ନେବା ପାଇଁ ବି ଆସୁଛି। ତୁମକୁ ନେଇକିନା ମୁଁ ସେଠି ଅଶୋକ ନଗରରେ ରହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ। ସେଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଆଲିସାନରେ ଥିଲେ ଭଲ ଭଲ ଗୋଡ଼ ମାନ ପୁରା ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ আর বেশি ভাষা শিখব, টিভি বেশি দেখব। আলিশান এরিয়া সাহিটা দেহ পাই শীতল শীতল বলি দেহ পাই পুরা চগলামি পুরা বেভিচারি সাহি সেটা জানিଛନ୍ତି কি নাই? মতে কুহ মতে জনা বলে কোণ খোঁজি বুলুছ কে ভাই? খোঁজি বুলু নাই, মু দেখলে জানে বলে তার অর্থ নাই মু অন্তর্জামী নাই, মাত্র মু জানে কেতটা বিষয়। কাইকি থরে গলে জানি হব কি? সেটি আমি গোটে সাইরে ঘর করিছু যাউছু পরা সেটি বেভিচারি সাই সেটা অভিশাপর কাম সে সাইরে লাগিছি সেমিতি সাই সেটা। মতে মুম্বাইরে গোটে জায়গা কিনলে উচকে হি মরবাকু বহুত ভাল হব। লোকমানଙ୍କର বুদ্ধি থিব প্রভু তার পাই পাটা করে দেলে কেতে খুশি লাগব কি নাই? তুমি চারনা খরচ করে তো তোমার পাই যদি গোটে লোক যদি গোটে কোটি টাকার জমি যদি রেজিস্টার করে দিয়ে দেলা কেমতি লাগব? ওয়াহ আশ্চর্য নেই কি? ନିର୍ମଳା গোটে লোক লক্ষে টাকা দিয়ে দেলা বাইক গোটে কিণ নেই দান দিয়ে দে কেমতি লাগ? খুশি লাগব কি নাই? প্রভু এটা তোমার কাম, প্রভু তোমার কাম। ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାଗା ଏ କଲା ବେଳେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଘୁଷୁରି ପରି ତଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଘର ଯେଉଁ କରୁଛୁ ଗୋଟିକି ଇଞ୍ଚକୁ ଗୁଚାଉ ନାହିଁ ବୋଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁଚାଇବୁନି କାହିଁ ଗୁଚାଇବୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତେଣିକି ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମକୁ ତ ଘରର ପାଇପ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ଜଣେ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମେ ଏପଟେ ଆମର ସାମ୍ନାର ଘର ଅଛି, ତୁମେ ଏମିତି ସାମ୍ନାରେ ପାଇପ୍ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ ସେ ଗାଈ ତୁମେ ପାରବ ନା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଛାତ କଣା କଲୁ। ଛାତ କଣା କରି ଆମର ପାଇପ୍ଟା କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଇଟି ଟଣା ଅଟରା ହେଇ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଇ ଲୋକ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇ ଆମେ ନେଲା ପରି କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ସବୁଦିନର ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜାଗା ଆମର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ପାଇଁ ସେ ପଟା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖବା, ଆମେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖବା। ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରବ ଯୀଶୁ ତୁମର ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ କହିବାର ଏଇଟା ସବୁ କହିବାର। ଯୀଶୁ ମୋର ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ମୁଇଁ ପାକନା ପୂଜାରୀ ଥିଲି, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋତେ ଭେଟ କରାଇଲେ। ମୁଇଁ ପାପ କରି ନରକରେ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲି, ସେ ମୋର ପାଇଁ ମରଲେ ଆର ପାପ କ୍ଷମା କଲେ। ମୁଇଁ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମଦ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲି, ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲି, ସେ ମୋତେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। এই বিষয় গুড়িক কেবে ভুলবা কথা নাই প্রিয় ভাই। প্রভুঙ্ক নামর গৌরব হো। প্রভু বাক্য দিয়ে আমার সমস্ত আশীর্বাদ করন্তু।